Good morning mga kasutis-katik, mga kabisyo. Good morning. Shout out sa tanong mga viewers, followers, subscribers all over the globe. Today's Kuya Den Daily Special para sa araw ng Linggo, March 23, 2025. Today's Kuya Den Daily Special 392. Uy, balik mo sulta man. 392-263-478 448 pang 3D and STL. Today's Kuya Den Daily Special 392-263-478-448 pang 3D and STL. Shout out sa mga viewers, followers, subscribers all over the globe. Shout out sa mga viewers, followers, subscribers all over the globe. 564 564-924-935-227 pang 3D and STL. Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalos. I love you all. Yung mga gusto mag-send ng star sa atin, available na yung para pa star, no? Mag-send kayo ng star. At saka yung gusto mag-subscribe, no? 99 pesos lang for 1 month. Makakuha na kayo ng libreng VIP numbers 1 to 3 numbers every day. So, yan lang, no? Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalos. I love you all.